Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Oroquieta City, Misamis Occidental, mayong adlaw. Ilabi na katong paday nga nagsunod ug naglantaw sa Community Channel. Ako si Joan sa Rigumban Tasida alang sa Community Update. Sa atong headlines. 748 ka mga Orokitanon ang naka-avail sa Senso Labor Day Jobs Fair. One-stop shop ug uban pang libreng serbisyo nga gitanyag sa pangagamhanang lokal atol sa Labor Day celebration. Hamugaway nga pagbiyahe sa Starlight Pioneer, personal nga nasinati ni Mayor Acosta, dihang misakay siya sa ikaduha ug ang ikatulong biyahe sa Starlight Ferries dinhi sa Dakbayan. Paspas nga pagsaka sa ekonomiya sa Misamis Occidental, lauman, tungod sa duha ka dagkong transportation project nga napahiluna sa probinsya. Gisaulog sa SSS ang Labor Day, pinaagi sa simultaneous campaign sa Ray sa Tibok Nasud. Press conference gipasiugda tipik sa kasaulugan. Ug karon sa tong detalye, 748 ka mga Orokitanon ang naka-avail sa Asenso Labor Day Jobs Fair, one-stop shop ug uban pang libreng serbisyo nga gitanyag sa pagagamhanang lokal atol sa Labor Day celebration. Aniya ang kumpletong detalye. Matag Mayo 1 kada tuig isilibrar ang Labor Day aron sa paghatag respeto sa tanang mga mamumuo o trabahante. Isi pag-ilaw, paghatag og pugay. Aron sa paghimo nga ang Labor Day nga adlaw mapuslanon, ang pangagamhanang lokal sa Oroquieta City nagpahigayon sa Asenso Labor Day Jobs Fair, one-stop shop ug uban pang serbisyo nga libreng gitanyag alang sa mga Orokitanon. Niadtong Mayo 1, 2024, usa ka adlaw nga activity didto sa Oroquieta City Central Elementary School kun access covered court diin mikabat sa 748 ang naka-avail sa nahisgutang serbisyo. Ang Asenso Labor Day Jobs Fair adunay gitanyag sa 335 ka mga job vacancy sa 20 ka mga employer nga miapil. Unom ka mga national offices usab ang anaa para sa one-stop shop sama sa pag-ibig, Social Security System kun SSS, Department of Trade and Industry kun DTI, Technical Education and Skills Development Authority kun TESDA, Local Civil Registry Services ug ang Philippine Identification System kun PhilSys aron mapasayon ang Orokitanon nga makatransact sa nahisgutang buhatan. Ug adunay free services usab sama sa libreng masahe nga gidumala sa TESDA ug sa Golden Hands. Haircut nga gihatag sa usa sa beneficiaryo nga midawat sa starter kit nga gikan sa Department of Labor and Employment kun DOLE. Manicure and pedicure nga gihatag sa Oroquieta City Agro-Industrial School kun Oasis ug ang pagkuha sa blood pressure ug ang sugar blood testing gidumala sa Misamis Occidental Technological Institute kun MOTI. Sa 748 ka mga Orokitanon nga naka-avail, naglangkob kini sa 339 ka mga Orokitanon nga aplikante nga misulay pag-apply sa mga job vacancies. Apan 36 lamang ang na-hired on the spot kun HOTS. Ug ang uban giabisuhan para sa dugang pang-interview and exams. 120 ka mga 4-piece beneficiaryo sa Oroquieta City ang naka-avail sa skills training sama sa flower arrangement nga gihatag sa LGU Oroquieta City, balloon arrangement ug skirting gihatag sa National Institute of Technical Excellence kun NETICS, caregiving demonstration nga gidumala sa Misamis Occidental Technological Institute kun MOTE ug ang plasticnology mao kini ang naghatag pamaagi usaon pag-recycle ang basura nga gidumala sa MOTI. 71 ang naka-avail sa one-stop shop services. 167 ka mga aplikante nga nag-apply sa special program for the employment of students ug ang PESO Students Employment Program, samtang 51 ang mi-avail sa free services. Ana si Oroquieta City Mayor Lemuel Merrick M. Acosta uban sa mga pipila ka mga city councilors
nga gipanguluhan ni Vice Mayor GGM Almonte, City Councilors nga sila Aileen Taladua, June Claros, Joel Fernandez ug si IPMR Julie Gumulon. Pinaagi sa Public Employment Services Office konpeso nga gipanguluhan ni Mark Anthony Artigas uban sa iyang mga staff ug sa pagpakig-alayon sa Department of Labor and Employment Condole, nagmalampuson nga napahigayon ang naasoy nga event. Sa mensahe ni Mayor Acosta nga matud pa nga kini nga jobs fair gimugna sa dakbayan sa Oroqueta aron matagaan og oportunidad ang mga katawhan sa dakbayan nga makakita og trabaho aron makatabang sa ilang panginabuhian ug usab makatabang sa ilang pamilya. Usa kini kapamaagi nga makahatag tag kalampuan sa atoang mga katawhan pamaagi sa job employment, no? Mao na siya ang usa ka katuyuan nato. Pero ang atong pagagamhanang lokal diri sa dakbayan sa Oroqueta nangita og pamaagi, naglihok og ayo. We're trying to move heaven and earth to make Oroqueta a viable city wherein the business sector will be able to hire more and more and more and more of our people. Gilakbitan usab ni Mayor Acosta ang kalampusan sa groundbreaking sa Metro Central Mall ug ang grand launching sa Starlight Ferries nga modunggo sa dakbayan sa Oroqueta City nga mobiyahe padulong sa Larena, Tagbilaran City ug Cebu City vice versa sa adlaw nga Lunes ug Sabado sa may alas 2 sa hapon. Aron kini mapakita ni Mayor Acosta ang hinay-hinay nga pag-uswag sa dakbayan tungod sa pagpaningkamot sa mga lideres inubanan sa panaghiusa sa katawhan ug dili madugay mahimong sentro sa ekonomikanhong aspeto na ang Oroqueta City. Isip mao'y capital city sa probinsya Misamis Occidental ug ang posibilidad nga adunay planta nga mosulod sa dakbayan. Naay picture ani nga naay call center sa sulod na mo-accommodate og 500 seats. So meaning 500 ka tawo, 500 na pud ka Oroquetanon o pamilya ang pwede nato hatagan og employment opportunity, no? Natong Lunes ingdunggo na pagbalik ang barko sa dakbayan sa Oroqueta. Again, it will open new opportunities for our people. Dahuman nga mas daghan pa ang mga investor nga mosulod sa Oroqueta City basta tuhuan lang ug musalig sa kapasidad sa dakbayan. Samtang gi-welcome ni Vice Mayor Gigi Almonte ang tanang mitambong sa Labor Day Jobs Fair. Hamugaway nga pagbiyahe sa Starlight Pioneer, personal nga nasinati ni Mayor Acosta, dihang misakay siya sa ikaduha ug ang ikatulong biyahe sa Starlight Ferries dinhi sa dakbayan. Ania ang kumpletong detalye. Kontento sa biyahe ug mapasalamaton si Oroqueta City Mayor Lemuel Merkim Acosta human siya misakay sa Starlight Pioneer sa ikaduhang biyahe niini nga nanukad sa San Vicente Bajo Port niadtong May 4 adlaw nga Sabado ug mibalik pagdunggo sa Oroqueta City Port sa May 6, 2024 sa adlaw nga Lunes. Ug personal niyang nasinati ang kahamugaway sa biyahe sa nahisgutang barko. About to dock the Oroqueta City Port, nagmaneuver na before ko mo kanao, shout out na ko ng crew sa Starlight Ferries, Starlight Pioneer. Daghan kay salamat sa inyong accommodation nako. It was a very wonderful and pleasant trip. And I hope to board this ship again. So again, daghan kay salamat especially to Sir Choi, Sir Tata, and everybody sa Starlight Ferries. Gidaig ni Starlight Pioneer Captain Charlo M. Sumagot ang init nga pag-abi-abi sa mga lideres sa Oroqueta City ug ang katawhan sa pag-abot sa ilang barko sa dakbayan. Grabe ka welcome kay mi sa ilaha. Nindot kay paminawon sa feeling gi-welcome mi sa katong archer nga pag-ari po sa archer gisugat sila banda. Nindot kayo, nindot. Dugang pasaysay ni Sumangot nga mas mudaghan pa ang pasahero sa Starlight Oroqueta base sa iyang obserbasyon nga nagkadaghan ang mga pasahero pagsugod hangtod sa ikatulong biyahe nga nagkadaghan ang misakay. Pasalig sa Starlight Ferries nga luwas ug padayon ang ilang maayong pagtratar sa mga pasahero ug ang kalimpyo sa palibot sa barko para sa hamugaway nga paglawig.
Matud pa usab sa usa ka pasahero nga si Joel Romero, ang general manager sa Misamis Cable, nga naghatag kaniya og kasayon nga mobiyahe padulong Cebu para sa iyang trabaho. Nindot og hamugaway ang iyang nasinati sa una niyang pagsakay sa Starlight Pioneer. Para sa mga gusto pang mobiyahe o gikan sa Cebu o Rider Bohol or Siquijor ba, i-try lang ninyo ang biyahe dire, at least og taga-Orquita mo or kasikbit nga lugar din sa Misamis Occidental, Laredel, na natay laing alternative nga biyahe padulong og Cebu, Siquijor, Bohol. I-try lang, at least kumusta mo experience sa unsa pod ka nindot pod ang atuang ma-experience dire sa Starlight. Ang Starlight Pioneer ang regular nga barko nga mobiyahe sa Oroqueta City padulong ngadto sa Larena, Siquijor, Tagbilaran City and Cebu City. Matag adlaw nga Lunes ug Sabado, adunay 148 tourist bed bank capacity, 148 economy bed bank capacity, and 169 reclining seats nga gidumala sa 61 Starlight Pioneer crew. Mugikan sa Oroqueta City padulong sa Larena sa alas 2 sa palis ug moabot sa alas 8 sa gabi. Alas 9 sa gabi mobiya ang barko sa Larena ug moabot sa alas 12 sa tungang gabi sa Tagbilaran. Mobiya sa Tagbilaran sa alauna sa kaadlawon sa Domingo ug moabot sa alas 6 sa sayo sa buntag sa adlaw nga Domingo sa Cebu. Mao kini ang plitihan sa Starlight Ferries, Oroqueta to Larena. Reclining seats ang regular 810, Larena to Tagbilaran 505, Oroqueta to Tagbilaran 960, Oroqueta to Cebu 1,310, Tagbilaran to Cebu 400, Larena to Cebu 635. Sa students sa reclining seats, 648 pesos ang Oroqueta to Larena, Larena to Tagbilaran 404, Oroqueta to Tagbilaran 778, Oroqueta to Cebu 1,048 pesos, Tagbilaran to Cebu 320, and Larena to Cebu 508. Sa senior citizen, Oroqueta to Larena 664 pesos, Larena to Tagbilaran 360, Oroqueta to Tagbilaran 700, Oroqueta to Cebu 935, Tagbilaran to Cebu 285, ug Larena to Cebu 453. Ang minor 4 to 11 years old 465, Oroqueta to Larena. Larena to Tagbilaran 252, Oroqueta Tagbilaran 505, Oroqueta to Cebu 655 pesos, Tagbilaran to Cebu 200 pesos, ug Larena to Cebu 317 pesos. Ang baby nga nag-edad sa 1-year-old hangtod sa 3 years old, walay pliti, libre. Sa economy bed bank, ang regular nga plitihan, Oroqueta to Larena 930 pesos, Larena to Tagbilaran 625, Oroqueta to Tagbilaran 1,080 pesos, Oroqueta to Cebu 1,430 pesos, Tagbilaran to Cebu 520, and Larena to Cebu 635 pesos. Sa mga students, Oroqueta to Larena 744 pesos, Larena to Tagbilaran 495 pesos, Oroqueta to Tagbilaran 874 pesos, Oroqueta to Cebu 1,144 pesos, and Tagbilaran to Cebu 416 pesos, and Larena to Cebu 604 pesos. For senior citizen nga plitihan, Oroqueta to Larena 664, Larena to Tagbilaran 441 pesos, Oroqueta to Tagbilaran 785 pesos, Oroqueta to Cebu 1,021 pesos, and Tagbilaran to Cebu 731 pesos, Larena to Cebu 539 pesos. Sa mga minors nga nag-edad sa 4 years old hangtod sa 11 years old, Oroqueta to Larena 465 pesos, Larena to Tagbilaran 312 pesos, Oroqueta to Tagbilaran 565 pesos,
Oroqueta to Cebu 715 pesos ug Tagbilaran to Cebu 260 pesos and Larina to Cebu 375 pesos. Baby o bata nga nag-edad sa usa ka tuig hangtod sa 3 ka tuig walay pliti. Ang Tourist Bed Bank sa regular nga plitihan 1,100 pesos ang Oroqueta City to Larena. Larena to Tagbilaran 900 pesos. Oroqueta to Tagbilaran 1,120 pesos. Oroqueta to Cebu 1,730 pesos. Ug Tagbilaran to Cebu 670 pesos. Larena to Cebu 920 pesos. For students, plitihan para sa mga estudyante Oroqueta to Larena 880 pesos, Larena to Tagbilaran 720 pesos, Oroqueta to Tagbilaran 906 pesos, Oroqueta to Cebu 1,384 pesos, Tagbilaran to Cebu 536 pesos, and Larena to Cebu 736 pesos. Sa senior citizen, ang plitihan sa Tourist Bed Bank sa Oroqueta to Larena 785 pesos, Larena to Tagbilaran 642 pesos, Oroqueta to Tagbilaran 814 pesos, Oroqueta to Cebu 1,235 pesos, Tagbilaran to Cebu 478 pesos, and Larena to Cebu 736 pesos. Ang minor, ang bata nga nag-edad sa 4 anyos hangtod sa 11 anyos, ang Oroqueta to Larena 550 pesos, Larena to Tagbilaran 450 pesos, Oroqueta to Tagbilaran 585 pesos, Oroqueta to Cebu 865 pesos, Tagbilaran to Cebu 335 pesos, Larena to Cebu 460 pesos. Ang bata nga nag-edad sa 1 year old hangtod sa 3 years old walay pliti. Paspas nga pagsaka sa ekonomiya sa Misamis Occidental lauman tungod sa duha ka dagkong transportation project nga napahiluna sa probinsya. Ania ang kumplitong detalye. Duha ka proyekto sa transportasyon ang napahiluna sa Misamis Occidental rason sa posibleng pagpaspas sa pagsaka sa ekonomiya sa probinsya. Unang naplastar mao ang pagsugod sa pagbiyahe sa Starlight Ferries pinaagi sa Starlight Pioneer. Human sa grand launching niini niadtong April 29, 2024 dito sa San Vicente Bajo Port. Din gipasalamatan ni Oroqueta City Mayor Lemel Merrick M. Acosta ang Chelsea Company nga napili ang Oroqueta City nga nahimong usa sa ilang port of calls. Ug sa pagkakaron ana sa ikatulong biyahe human sa maiden voyage. Ang Starlight Pioneer magbiyahe padulong sa Larena, Siquijor, Tagbilaran, Bohol ug Cebu and vice versa. Diin anaa ang presensya ni Governor Henry Waminal, Mayor Acosta ug Vice Mayor Aurora Virginia Almonte ug ang kadagkuan sa Chelsea Company ug uban pa. Matud pa ni Governor Henry S. Waminal nga ang pag-abot sa Starlight Ferry sa Oroqueta City dako kini og kontribusyon ngadto sa pagkabot sa mantra sa probinsya sa Misamis Occidental nga mao ang misamisnon nga magpuyong malinawon, malambuon ug malipayon. Nagpasiugda kini sa potensyal sa pagpalambo sa kauswagan ug kaayuhan sa probinsya. Atol sa grand launching sa Starlight Ferries, mipadayag si Governor Waminal nga dunay positibong epekto ang nahisgotang investment sa pagpalambo sa ekonomiya sa Misamis Occidental ug sa Oroqueta City. Gihatagan niya og gibugaton ang mga serbisyo sa ferry, dili lamang makabenepisyo ang ekonomiya apan makatampo sab sa pagpauswag sa turismo ug uban pang mga industriya nga sa katapusan makapalambo sa kinatibuk ang pag-uswag ug pagpauswag sa kinabuhi sa katawhan. Nakita usab ni Governor Waminal nga na-align ang pag-abot sa barko sa Oroqueta City sa umaabot nga pag-abli sa Pangalby Bridge nga makapauswag pa sa accessibility ug paglihok sa mga butang ug serbisyo sa ingon makapausbaw sa mga kalihukan sa ekonomiya sa probinsya ingon man sa rehiyon. Nakita og gidayeg usab ni Governor Waminal ang lakang sa Oroqueta City lakip na ang pag-update sa komprehensibo nga land use plan sa syudad aron sa pagpangandam alang sa gipaabot nga pag-uswag sa ekonomiya nga moresulta sa kalambuan sa probinsya ug sa dakbayan.
Gisaulog sa SSS ang Labor Day pinaagi sa simultaneous campaign sa race sa Tibok Nasod. Press conference gipasiugda tipik sa kasaulogan. Ania ang kumpletong detalye. Gipakusgan sa Social Security System ang Social Security Protection alang sa mga trabahante sa probinsya ug sa dakbayan sa Oroqueta pinaagi sa pag-auhag sa mga establisemento sa negosyo sa kanunay nga pag-remit sa kontribusyon sa ilang mga employees. Matud pa ni Simon Jude Q. Ubot, branch head sa Oroqueta City SSS, nga ang security system ni pagawas og violation notices sa 8 ka mga employers sa dinhi sa Oroqueta City atol sa ilang kalihukan nga run after contribution evaders kon race nga gipahigayon ni adtong May 1, 2024 atol sa selebrasyon sa Labor Day. Gipasiugda ni Ubot nga ang race operation nga gipahigayon sa dakbayan sa Oroqueta sa Misamis Occidental, ang race nga activity dungan nga gipahigayon sa Tibok Nasod isip pagtimaan sa Mayo 1 Labor Day nga selebrasyon ug nagsilbi nga ipahinumdom sa mga amo mahitungod sa legal nga mga sangputanan sa dili pag-remit sa mga contribution sa mga empleyado. Dala ang tema sa kalihukan nga alay ng SSS para sa manggagawa, serbisyong mapagkatiwalaan at proteksyong maaasahan. Si Ubot miingon nga ang SSS komitado sa paglihok o pagsilot sa mga amo nga mapakyas sa pagparehistro sa ilang mga empleyado ug pag-remit sa ilang mga kontribusyon. Gipahibalo usab ni Ubot nga nakig-alayon ang SSS sa mga lokal nga negosyo ug media men aron mapalambo ang advokasya niini alang sa kaayuhan sa mga empleyado sa tibok lalawigan sa Misamis Occidental. Gipadayag usab niya nga ang pagdumala sa sentral nga opisina niini nagmando sa pagpahigayon sa mga kalihukan sa race matag bulan. Gisobli ni Ubot ang pasalig sa SSS nga unahon ang kaayuhan sa mga empleyado pinagi sa pagsiguro sa ilang access ug abilidad nga makapahimulo sa mga benepisyo sa proteksyon sa social security system sama sa sakit, maternity, disability, kawalay trabaho, retirement, funeral ug kamatayon nga gihatag sa state pension fund. Samtang adunay press conference nga gipahigayon aron mahatagan og katin-awan ang mga nag-unang pangutana o mapasabot sa insakto ug klaro ang tumong sa race o run after contribution evaders. Mao katong naglangkob sa community update ug amo kamong giimbitahan aron sa pagtan-aw ug pagpaminaw sa programang Abante Oroqueta. Inyong madungog sa Radyo Positibo matag adlawng Lunes, Martes ug Miyerkules alas 5:30 hangtod sa alas 6 ug inyong makita ug matanaw sa Oroqueta Community Channel, Facebook page and YouTube channel. Ako si Joan Sarigumbata Suda maingon kaninyo put God first in everything you do. God bless Oroqueta. God bless Misamis Occidental.